Hello guys, welcome to Unsu channel. Yate itu victim family kan aigana ase thamnan bot laga aro itu relief to gola KBB aro yate ECS pra Dr. Chingmuk talaga ECS ministry han badia itu bonjai di bole amian laga KBB Reverend Paiwang tai aigana ase thamnan bot itu dekhai di ase de. Numan thamnan la ne lai da hango na mo ka ba numan ye da nem numan bu so ani nam ngui man tam o se mung mai du da thamnan war man na do sai ye phai tam se pai yang ado ma signature pha gai meet the report na ma kai to kai signature pha gai ta tai ko phone number so signature pha gai ha yang ado wong pek paket ni ya lok sa da paket ni ano ado ma dal bhai ngày ngày đi với anh thầy mua năng gì ở đâu có tiếp trả cùng nhận rồi vậy đó siêu băng mua gì à mua đan lắc cái nồi áp bây giờ nữa mười đan tập mình làm nhau rồi ở đâu gì mà Nam Madibo ina signature ina kurigana please accept dia sade tamnan secretary ase aji tamnan ward te KBB han aigana through ECS ministry Dr. Chingmak tan prabhatha laga edu atsa hua victim family ge edu tamnan ward diala dekhai dia sade edu victim enaka digana aji thamnan ward ena thaki ase itu ase head wang talaga ama baba aro talaga bhai mura laga ase to manu taigana pray kuri dibi khai dia ase etia thaki bole khor nai itu an gane bi bishi prarthana modo kuri dibi de etia tan ge dia laga itu lop khata ram leng ge dekhai dibo sai thaki victim family itu asop ke matise ina necho aigana sign kure gina ina galo bola diase itu initiative la work chairman secretary kiman dum the executive pan members and issue initiative la nechola time phalai gina na public ke time moi dia tan lo bi karon rokhi na sura bi base bi aur yete ina go काम करी थाका हान्तान लगे एसे खुशी पा पब्लिक पा खुशी पा फैमिली मेंबर्स सन खुशी पा लगा एदो जनाइ दिसदे आरो नरोखी गना केबीबी लगा स्टाफ तुइदा आइगना इनका इनिशिएटिव लइगना आज ये प्रोग्राम इनका रिलीफ इनका दिया लगा दिखाई दिया सदे दिया से lo cha sa de